Hello, I'm walking for 1 hour today because the weather is pretty nice. Feels like summer. I'm going to Wakamiya Park. 30 minutes lang siya baktason gikan sa amoa. Ganahan ko diri nga lugar. There are a lot of cherry trees around here, but they're not in bloom yet. Probably by next week. It's nice to have picnic under the cherry blossoms. Pero next week murag tugnaw na pod. Murag di siguro ko mag-picnic kay tugnaw. Mao ni ang lugar. Maka-relax, pwede magmuni-muni. Anyway, there's a nice pond here. Mubaktas na punta pa dulong sa dulo, dito dapit. Medyo taas pa atong baktason. It's a long way to go down to the pond. Mao ni inig saka na pud natog balik sa taas, hangak na pud ta ani. There used to be koi fish here, but I didn't see them today. Bahugan unta nako. Murag mga pato raman ni og cormorants. Kikaon siguro nila. Adi pud siguro nila manlunok kay dako baya ang koi fish. Lisod lunokon. So mauni nga ang lugar, mauni ang Wakamiya Park. Naara ang cormorants.